पुलिस ने 3 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर कोर्ट के हवाले कर दिया। धर्मनगर पुलिस ने त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस में सवार 3 रोहिंग्याओं को धर्मनगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। घटना की जानकारी तब मिली जब दिल्ली से त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार रात करीब 9:05 बजे धर्मनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। गुप्त सूचना के आधार पर धर्मनगर पुलिस व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सौम्य देवर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल ने रेलवे स्टेशन से 3 पुरुष, 1 महिला व 2 बच्चों को गिरफ्तार कर धर्मनगर थाने ले आया। पूछताछ के बाद पता चला कि महिला के पास यूनाइटेड किंगडम के कानूनी दस्तावेज थे, लेकिन तीनों पुरुषों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। तीनों लोगों की पहचान म्यांमार के रहने वाले हफीजुर रहमान, रहमान शाह और मोहम्मद यासीन तारा के रूप में हुई है। उन्हें बांग्लादेश से उनके रिश्तेदार आकर ले जाने वाले थे, लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं आने के कारण उन्हें गुरुवार को विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत अदालत में भेज दिया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सौम्य देवर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि महिला और बच्चे दोनों को छोड़ दिया गया क्योंकि महिला के पास वैध दस्तावेज थे। रेलवे स्टेशन चत्तर থেকে কিছু সিক্রেট ইনফরমেশন ছিল। আমরা রোহিঙ্গা সন্দেহে আমরা এক মহিলা সহ 3 পুরুষকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে আসি। জিজ্ঞাসাবাদে ওরা জানা যায় ওরা জম্মু থেকে দিল্লি হয়ে আসছিল ত্রিপুরা সুন্দরী ট্রেন দিয়ে। আমরা ওদেরকে রেলওয়ে ধর্মনগর রেলওয়ে স্টেশন চত্বর বা আমরা ওদেরকে নিয়ে আসি। তো পুরুষদের কথায় সংলগ্নতা থাকায় ওরা কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্টস প্রডিউস করতে পারেনি। ওরা বললো ওরা মায়ানমার ন্যাশনাল, ওরা বাংলাদেশ যাচ্ছিল। তার জন্য আমরা 3 পুরুষকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। যথাক্রমে ওদের নাম হচ্ছে কি হাফিজুর রহমান, রহমান শাহ ও মোহাম্মদ ইয়াসিন। ওদের কোনো আমরা ভ্যালিড ডকুমেন্ট পাইনি। আমরা অ্যাজ পার লিগাল সেকশন ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং পাসপোর্ট অ্যাক্টে আমরা ওদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছি। স্যার, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আপনারা কি জানতে পারলেন তারা কোথায় যেতে চাচ্ছিল? ওদের জিজ্ঞাসাবাদ অনুযায়ী আমরা যা ইনভেস্টিগেশন করছি ওদেরও কথা বলতে যে ওরা যা ওদের ইনফরমেশন দিয়েছে ওদের নাম নাম 3 জনেই আপনাকে যা দিলাম। আর ওরা বলছিল ওরা মায়ানমার ন্যাশনাল, ওরা বাংলাদেশ যাচ্ছিল। ওদের কাছে কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্টস নেই। ওদের বলছিল ওদের রিলেটিভস আসবে, ওরা রিলেটিভস কেউ আসেনি, অ্যাপিয়ার্ড হয়নি। তার জন্য আমরা ওদেরকে কোনো ডকুমেন্টস না থাকায় ওদেরকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি।